यहाँ पे गुरुजी ने सन 54 से 64 तक तपस्या की है। इसके बाद गुरुजी जबलपुर चले गए। तो गुरुजी का यहाँ हमेशा आना जाना रहा जब तक गुरुजी थे। 2001 तक उनका आना जाना था। तो उसके बाद हम सब चेले लोग आते हैं, अजयपुरी, अमूलपुरी, रविपुरी, विजयपुरी, कामाख्यापुरी, जो सब विश्वनाथपुरी जी महाराज जो सुपाताल में विराजमान है उनकी गद्दी में। और ये जमा गुड़ी है, यहाँ 12 साल में ये यज्ञ होता है, हर 12 वर्ष में। थोड़ा महत्व तो बता दीजिए यहाँ। इसका महत्व क्या है? नागा जी ने बहुत कठिन तपस्या की है। कहाँ वहाँ शेर, हाथी रीछ उनको देते थे सामान। यहाँ का लोकल आदमी मुझे जो बताया है कि यहाँ बाबा जी कहाँ ऊपर कोई नहीं जाता था पहाड़ पे। बाबा जी 10 साल तपस्या की है ऊपर पहाड़ पे। तो बगान वालों ने ये जगह दी है सेठ ने, तो उन्होंने यहाँ धुना मुना बना के अपना बैठ गए बाबा जी हमारे। ये हम लोग का जमागुड़ी आश्रम में आज 10 दिन चल रहा, 10 दिन हो गया यज्ञ, हम यज्ञ और नाम यज्ञ चलने का। और आपको और हम लोग सोमवार तक है, सोमवार खत्म होगा। আজি আমি জনামতে আমি আগতে অহা নাছিল, এইবাৰে প্ৰথম আহিছোঁ। এই যজ্ঞ পৰিচালনা সমিতিৰ যিজন মানে সম্পাদক তেখেতক মই সুধিলোঁ, সুধি তেখেতক সোধাৰ পৰা গম পালোঁ যে আমাৰ ইয়াতে যিজন লেংটা বাবা তেখেতে ইয়াতে যজ্ঞ কৰি কিনে ইয়াতে ধ্যানপ্ৰাপ্ত হৈছিল। হৈ প্ৰথম যজ্ঞ কৰিছিল আমাৰ লেংটাৰ এটা মন্দিৰ আছে তাত কৰিছিল। তাৰপিছত দ্বিতীয়বাৰ ইয়াত প্ৰথম ৭৩ চন ক'লে নেকি, ৭৩ চনৰ পৰা ইয়াতে এনেকুৱাকৈ হৈ আছে। ভাল লাগে, বিৰাট ভাল লাগে, সেইকাৰণে বছৰেও অহা যায় এনেকৈ ভাল লাগে জেগাখন। ইয়াৰ বিষয়ে কি জানে? ইয়াৰ বিষয়ে মানে ৰামৰে আৰু চবখিনি আছে আৰু ইয়াতে বিচাৰিলে পায় আৰু মনতে যদি বিচাৰে এনেকুৱা। Nara chugumag ansing baljok na skama mabanggi jasan. Chugumag tanang? Enda ko de khoros kamat tungo may na chugumag kuni jaynga. Plus F markadong pa ko. Plus F? Salantio, anchini chaan ni rango. Peena namgani rang ko de bangakon watchanga. Jayan anchini bimang, gisig, porayani, nambate rakani, mandapani, aro gumag konik nikata. Nang koban. Ndak pili nga chaunan machungja? Oe, chugumag na nga nirang. Unigaman na ata, merong, kari, to, aro dut rang ko koros kaingon. Plus F markadong ko pa ko sa nibo. May na uno, iron, aro vitamin rang ko na nga ni kriot na. Sungi chane chao ba, magronchi niyo ba, aro chato niyo ba, mamang dengtangan ni ko ijawa. Dentang rekan ko ijora minus sabrins ka injok. Hindi ba mangsaw blongen dengtang rekani donga? Anchinian sing baljok niyo. Nambata chani rengani chi, nambate jangi thangani. Plus F marka dongpa chani rangko, daalo ni jakhalbo.